नमस्कार, म यस भिडियोमा कम्प्युटरसँग सम्बन्धित केही एब्रिभिएसनहरू लिएर उपस्थित भएको छु। अर्थात् कम्प्युटरसँग सम्बन्धित विभिन्न सर्टकट फर्म र तिनीहरूका कुराहरू सम्बन्धित जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नभुल्नुहोला, साथै यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। AI, Artificial Intelligence. ALU, Arithmetic and Logic Unit. AT, Advanced Technology. ATM, Automated Teller Machine. BASIC, Basic, Beginners All-Purpose Symbolic Instruction Code. BIOS, Basic Input-Output System. BIT, Binary Digit. BMP, Bitmap. CAL, Computer Aided Learning. CD-ROM, Compact Disk Read-Only Memory. CRT, Cathode Ray Tube. CTRM, Control Command. त्यसैगरी DBMS, Database Management System. FTP, File Transfer Protocol. HTTP, Hypertext Transfer Protocol. IBM, International Business Machine. IC, Integrated Circuit. LCD, Liquid Crystal Display. LED, Light Emitting Diode. ISP, Internet Service Provider. IT, Information Technology. ICT, Information Communication Technology. LAN, Local Area Network. MAN, Metropolitan Area Network. MBPS, Megabytes per Second. MCGA, Multicolored Graphics Adapter. MP3 is an audio specific format. Audio format MP3. MP4 players are simply MP3 players that also play. PC, personal computer. modem, modulates and demodulates. त्यसै गरी अरु शब्दहरु छ MS-DOS, Microsoft Disk Operating System. MS Access, one type of Microsoft program. Microsoft program MS Access. MU, Memory Unit. NIC, Network Interface Card. Pixel element. Any of the small individual areas on the computer screen is together form a whole display. Pixel भनेको चाहिँ पिक्चरको एलिमेन्टहरु हो। POST, Post, Power on Self Test. PROLOG, Prolog को कुराहरु चाहिँ प्रोग्रामिङ लजिक. PROM, Programmable Read Only Memory. त्यसैगरी अन्य शब्दहरु छन् PS अथवा PS2, Personal System 2. SIMM, Single in Line Memory. SMPS, Switch Mode Power Supply. RAM, Random Access Memory. ROM, Read Only Memory. SDRAM, Synchronous Dynamic Random Access Memory Module. SSDD, Single Sided Double Density. SSSD, Single Sided High Density. SBGA,
सुपर भिडियो ग्राफिक्स एआई, टीसीपी अथवा आईपी ट्रान्सफर कन्ट्रोल प्रोटोकल अथवा इन्टरनेट प्रोटोकल, यूएनआई बीएसी यूनिभ्याक यूनिभर्सल अटोमेटिक कम्प्युटर, यूपीएस अनइन्टरप्टिबल पावर सप्लाई, यूआरएल यूनिफर्म रिसोर्स लोकेटर, यूएसबी यूनिभर्सल सिरियल बस, VLSI very large scale integration, WAN wide area network, WWW World Wide Web, त्यसैगरी अन्य शब्द XT extended technology, GOV government, ORG organization, COM company। यो त भए कम्प्युटरका धेरै जसो प्रयोग हुने छोटो रूप र तिनीहरूका कुराहरू। यस्तै जानकारीको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। धन्यवाद।